إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا عن البلاء صابرا. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا، أن تيسر أمورنا، أن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وتفضل وتكرم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، أيتها الأخوات الكريمات، سأتكلم في موضوعين هذه الجمعة. الموضوع الأول موضوع الترتيب السنوي للثانويات في فرنسا، والموضوع الثاني موضوع الملتقى السنوي للمسلمين في فرنسا. Je parlerai de deux sujets aujourd'hui. Le premier, c'est un sujet qui s'impose depuis mercredi. Depuis mercredi, tout le monde a suivi en direct dans quasiment tous les journaux, le classement des lycées de France, publics et privés. Tous les établissements confondus, de 2300 quelque chose. Chaque année, il y a un classement qui est fait par l'éducation nationale via un certain nombre d'indices en quelque sorte. Et les journaux, Le Monde, Le Figaro, La Voix du Nord, L'Express, etc. Chaque journal adopte sa propre lecture. Inch'Allah, on va lancer déjà le classement, et puis on va se permettre aussi notre propre lecture, parce que du moment que tout le monde lit, nous aussi, il ne nous est pas interdit de lire et surtout de faire parler les chiffres. De faire parler les chiffres. Vous savez que les statistiques, ceux qui ont fait des statistiques, le chiffre en lui-même, il ne veut strictement rien dire, mais on peut lui faire dire ce qu'on veut. Mais c'est ça l'art et la science justement des statistiques. Donc le classement, Masha'Allah, le classement, nous avons son travail. On n'attend pas le classement. On a la tête dans l'eau. Et parfois même, on boit de l'eau. On a la tête dans le guidon. Nous sommes en train de répondre à une demande. Et nous sommes en train d'offrir un service. Masha'Allah, en 2013, on a été surpris, il faut dire. Nous, on n'a rien fait. On ne s'est pas exposé. On n'a pas dit un jour, tiens, cette année, il faut qu'on soit le meilleur lycée de France. C'est pas facile, être le lycée numéro 1 de France. Eh bien, en 2013, on l'a été. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et quand on nous téléphone le matin, on nous dit, vous êtes classé le meilleur lycée de France, nous, on ne croyait pas. Parce que nous, on était occupés par... نقريو الأولاد، احنا همنا نقريو الأولاد. والأولاد ينجحوا. ولكن فيه ناس كيقولوا وعلاش فتحوا افيرواس، واش بغاو يديروا فيه، واش بغاو يقريوا البنات المحجبات باش غادي يحطوهم يكونوا غادي يحكموا هاد البلاد، واش باغيين غادي يقريوا هاد الاولاد، ومن هنا جو سي با كو 20 30 40 سنه ils vont exercer une pression sur la République et ils vont abolir les lois du pays et ils vont instaurer la charia. هذو الناس اللي كيتابعونا احنا HTM يقولوا في الجزائر HTM، حشيشه طالبه معيشه، حشيشه طالبه معيشه.
Il y a une institution, comme toutes les institutions de France et de Navarre, un établissement de plus, tout simplement. Hein? Les établissements privés, notamment catholiques, et on a des centaines et des centaines. Les établissements de confession juive, il y en a, machallah, aussi des centaines. On ne fait que marcher, et je l'ai dit, je le redis, on ne fait que marcher sur les pas de nos prédécesseurs. C'est qui nos prédécesseurs? Ceux qui ont commencé l'enseignement privé, notamment les catholiques. Comment ils nous ont devancés dans l'enseignement privé? On a Doros. Quand on est allé, quand on a voulu ouvrir en 2001, quand on a voulu ouvrir l'établissement à Varence, on est allé du côté de Marc-en-Barral. Il y a ce qu'on appelle le collège de Marc. De Marc et de Marc, les deux sens. Collège de Marc, 3000 élèves. On est allé demander conseil. Ce sont des non-musulmans, ce sont des catholiques. On ne va pas demander aux catholiques conseil. الحمق طلب منه conseil. يقول الحاكم العربي خذ الحكمة ولو من فم المجنون. Peu importe la personne qui te conseille, peu importe la personne. Et d'ailleurs le prophète alayhi salatu wassalam a demandé de l'aide. Et qu'est-ce qu'on a dit, a demandé de l'aide à des non-musulmans, notamment le guide qu'il a accompagné dans son voyage, le voyage de la Mecque à Médine. Mais le guide n'était pas musulman. Et d'ailleurs, parmi les citations, il était juif. Mais c'est pas dit notre prophète. Ah non, t'es yéhoudi, t'es un juif, je ne vais pas demander de l'aide. Est-ce que tu es un pro? Il lui a posé la question suivante. Est-ce que tu es un connaisseur? Ou là, un amateur? Un amateur. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de préparer un voyage confidentiel. Un voyage, on peut y laisser des plumes. La vie. واش راك معلم؟ قال له يا رسول الله ما كاينش يا محمد ما قالوش رسول ما كاينش ما يعتقدوش رسول يا با ميو كوم موا ما كاينش واحد بحالي اللي يعرف البلاد ويعرف الطريق فيان انا يهودي ادخل انا مسيحي ادخل ما يهمش لان راك بنادم et on fait appel à tes services بالله عليكم إخواننا الكرام nous ici on le fait tous les jours on le fait ولكن on a du mal à reconnaître quand tu pars dans un hôpital تمشي l'hôpital qu'est-ce que tu cherches يعطيو لك واحد تدخل تروغاد ah non c'est un interne واخا سميتو عمر الصفر سمحوا لي les médecins يقول لك moi je vais être opéré par un professeur وتشوف البروفيسور ماشي مسلم et tu te confies au professeur واش كتناقش معاه تقول جيبوا لي بروفيسور musulman tu te confies au professeur. La même chose dans tout, dans la vie. علاش tu fais appel à sa compétence. وهذا l'attitude normale d'un être normal. Quand tu es dans une situation délicate, particulière, حتى الشرع ديالك حتى الدين ديالك il t'autorise dans des conditions تشرب الشراب تاكل الحلوف تاكل الربا ولا لا الضرورات تبيح المحظورات راك في الصحراء تيزون dans un désert وغتموت بالعطش وجابوا لك قرعه ديال البوردو ولا ديال البوجولي ولا ديال اللي كتعرفوا ايوا شي حرام تعرفوا السماوات تاع الشراب حرام تشربوه باش نتفاهموا حرام تشربوه ايوا قال لك هذه ولا الموت واش تقول لهم غادي نموت اشرب هذه ولكن اشرب غير باش ما تموتش ما تقوليش راني في الضروره اما لا اضرب لا الضروره تقدر بقدرها كيقول العلماء الاصوليون الضرورات تبيح المحظورات لكن الضروره تقدر بقدرها. Bien sûr, il faut bien comprendre qu'est-ce que tu es dans un cadre de contrainte, et bien ne profite pas de la contrainte. Et ce qui a permis à beaucoup d'entre nous d'acheter des maisons. On a fait jouer la contrainte, la notion de la contrainte. Il n'y a pas de banque islamique. Aujourd'hui, on a. Il n'y en avait pas à l'époque. Il fallait qu'on sorte des quartiers dits entre guillemets chauds. Il fallait qu'on accède à la propriété. ما عندناش دراهم ما كاينش اللي يسلف لينا. العلماء ديالنا قالوا لنا vous êtes dans la contrainte et ben passez par un crédit traditionnel. كاين شي واحد يقول لك لا خويا عمر هذاك الربا عندك تاكلو. Si tu considères que c'est du riba, ne le mange pas. راه الآيات نتاع الربا واعرين. ولكن أنا je me considère dans la contrainte.
Eh bien, l'illicité du principe, ça fait, il est suspendu. Les circonstances rendent l'illicite le rendent licite. هذا يعني هنا. فإذا أيها الإخوة أعود. فلو كلاسمون جا نهار الأربع نهار الخميس ما شاء الله. فإل a donné le lycée Averroès. Encore une fois, ما شاء الله. Premier lycée à Lille. Premier lycée dans le département du Nord. Premier lycée dans la région des Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, d'abord on a كبيرة les Hauts-de-France. خاطش غير Nord-Pas-de-Calais 59 62. تروح حتى أميون بوفي سميتو كاع ذاك المنطقة تعرفوا les Hauts-de-France سميتو. Dans toute cette région, l'établissement تاعكم vous étiez à l'origine et vous êtes encore les financeurs de cet établissement, vous avez le droit d'en être fiers. تكلاس الأول. طبعا تعرف غتقراو حنا on a lu tout ce qui s'est écrit من Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, La Voix du Nord. فكاين شي وحدين ça leur fout les boules. Averroès, premier lycée de France. خويا علاش هذا سميتو ما يمكنش c'est impensable ما يمكنش. On va essayer d'inventer des indices ou des lectures parfois tirées par les cheveux يعني pour le classer شوية بعيد. لكن قراو l'Express s'il vous plaît, le Parisien plutôt, قراو le Parisien. يعني ما شاء الله il a consacré toute une page avec toute objectivité. Et il s'est contenté, il n'a pas fait de politique le Parisien. Il s'est contenté يعني de prendre les indices d'évaluation fournis par l'éducation nationale et on les voit dans l'article. Les indices c'est quoi? Le premier indice fondamental c'est la réussite au baccalauréat. حنا دابا نولينا عندنا لا ريس baccalauréat امر سهل يعني chaque année في le mois de juillet je vous fournis سميتو الاخر parce qu'aujourd'hui ce qui nous intéresse plus c'est pas la réussite en elle-même c'est la mention. Donc عندك la réussite avec mention, deuxième indice. Troisième indice, ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Tu peux avoir 100% au résultat au baccalauréat ولكن à chaque fois que tu détectes un élément défectueux, je parle comme les élèves, un élève qui risquerait de ne pas avoir son bac. تقول له صيفطو قبل ما يوصل دبر عليه قبل في seconde. Parce que les enseignants ils sont عندهم déjà seconde générale, on détecte ceux qui ont plus de chances d'avoir le bac et ceux qui ne l'ont pas. Et ça se confirme en classe de première. La première, عاود الأستاذ حنا عندنا قبل الامتحان يقول لك عز الدين j'aurai 100% de réussite. تعرفوا عز الدين شكون؟ الشيخ نتاع الماتيماتيك. هو الشيخ نتاعنا ديال الماتيماتيك عز الدين 35 ولا depuis 81 38 ans d'ancienneté. يعرف يقول لك هذا ينجح هذا ما ينجحش. هذا سي التجربة أيوة. Donc celui qui n'a pas de chance de décrocher le bac, il risque de ne tirer vers le bas et on n'aura pas 100%, on le met de côté. ماشي احنا. لا ماشي احنا. Un certain nombre d'établissements, on ne les connaît pas, je ne vous donne pas les noms, ce n'est pas la peine de... Ça ne vous intéresse pas ce genre de choses. ولكن احنا في Averroès هذاك الولد اللي كيدخل في seconde, c'est le même élève qui se retrouve en terminale et qui décroche le bac. بمعنى c'est pas facile tu le prends à l'état اسمحوا لي بالكلمة brut الحالة الخامة أيوة. Et puis tu fais de lui quelqu'un qui aura le bac avec mention bien, très bien, machallah, assez bien, etc. C'est un indice fondamental. Et ce qui a fait la différence pour nous, c'est surtout cet indice. Parce que 100% de réussite au baccalauréat, beaucoup d'établissements l'ont décroché. Voilà qu'il y a surtout ça. زيادة على هذا الشيء les élèves boursiers, le lieu, اللي كاين في Paris 75, c'est pas اللي كاين هنا في l'île Sud. C'est pas pareil. Là, le lieu d'implantation de l'établissement, elle est مهم جدا. La classe sociale, celui qui a la classe, les CSP, ce qu'on appelle les classes socio-professionnelles. La classe à laquelle appartient l'élève. يعني l'élève issu des parents enseignants tous les deux, ou le cadre supérieur tous les deux, ou le مسكين il vient في البورش ولا في سميتو ماشي بحال هذاك اللي كيجي في المترو ولا كيجي مسكين على رجليه. C'est pas pareil. فإذا هنا إخواننا الكرام classement في l'île, classement de département, classement de la région. Mais ce qui est important le plus, c'est le classement national. هنا
يعني كتكلاساو à peu près 100 ولا 100 quelques établissements au niveau de يعني du Nord. Au niveau national, nous sommes classés 4e. Déjà, le classement en lui-même, mais c'est un grand honneur. Nous faisons partie des 4 meilleurs établissements de France. Le premier, اللي هو à Clichy-sous-Bois, le lycée Alfred Nobel. Ah oui, apparemment يعني هذا مرشح باش ياخذ prix Nobel. Le lycée de la plaine de Nofle, et puis le lycée privé Saint-Nicolas, l'ouala public, l'autre privé, et le lycée Averroès à Lille. Les 3 sont à Paris, 93, 98, 78 plutôt, à Trappes, 95 à Paris, et Lille. Lille, il vient en 4e position. Le classement, on pouvait se contenter de ce classement. Bravo, le Hassan Oufqir. Bravo, le Makhlouf Mamish. Bravo, Eric Difour. Bravo, l'Abdouab Ben Bahda. Bravo, le Madame Taras, CPE. Et bravo, l'Azzuddin, Hassan Amin, Mohamed Dmaq, Nourdin Karboubi, les enseignants, tous les enseignants qui ont enseigné, qui enseignent encore. Je vais vous donner juste les noms de les phrases. Sans oublier ce ASL. 150 واحد خدام في Averroès. 150 personnes, musulmans, non musulmans, etc. Bravo à tout le monde. Au staff administratif, bravo aux enseignants, bravo à l'association des parents d'élèves, dans Nourdin Rahna, le président des parents d'élèves, l'appellable. Bravo aux élèves aussi. Parce que tu peux créer les conditions que tu veux. Il y a l'élève, haram, l'élève ما بغاش يقرا. تعيط هو تعيط دير، خاصك يكون داك الشيء. يعني يكون كيفاش كنسميوه سميتو الاخر ان كونترا سينالاغماتيك خاص انت tu mets le maximum de moyens à la disposition de l'élève ولكن خص l'élève aussi يكون حتى هو يدير شويه من عنده. Et ben bravo aussi à nos élèves qui ont Masha'Allah, et nos élèves aujourd'hui, on peut en être fiers, celui qui a animé la dernière soirée, le dernier dîner, Masha'Allah allez, et à la fin يعني ما قالهاش كاع à la fin عاد طلع مخلوف قال لك السيد هذا vient de décrocher le titre d'ingénieur en aéronautique. ما شاء الله يعني قرا عندنا حتى الاساتذه اللي قراو قال لك هذا غير البارح كان عندنا في القسم. وي البارح 5 ans ça passe très vite. vient décrocher قلت له فين غتمشي لتولوز باسكو حنا عندنا تولوز ايربوس تولوز قال لي لا avant de faire Toulouse je vais quand même faire سميتو un tour dans le monde. Du côté du Japon, du côté de سميتو الاخر غادي يمشي ما شاء الله. فصافي في الحقيقه صافي بليزير كولادنا اللي قريناهم ولادكم اللي قريتوهم dans l'établissement Averroès premièrement يعني ينجحوا ثانيين يسو كلاس يعني في هذا الكلاسمون الان Averroès في هذا الكلاسمون il est 4e il est classé 4e au niveau national. Alors غادي ندخلوا في لي شيفر ندخلوا في لي شيفر qui ont fait que le classement il est 4e. أنا عمرك تعرفوا عمر كيفاش كيهضر. Si on considère le taux de réussite au baccalauréat de ces 4 اللي يهمني هما 4 ما يهمنيش 2300 quelque chose هذا 4. Si on prend le premier indice de classement, le taux de réussite au baccalauréat, le premier il est à 86%, le deuxième 92%, le troisième 99%, le quatrième que nous sommes 97%. Donc nous sommes classés combien? لا كتبعونيش وعلى 99 قبل منا كما صاحبي تكونوا انتم. Donc via cet indice il y a 99 هذا الأول بعده مباشرة إلى 97 حنا عاد يجي 86 plutôt عاد يجي 92 عاد 86 هذا الانديس. Alors نشوفوا un autre indice qui est celui de l'accès de la seconde. قلت لكم هذاك اللي كيدخل من السكوند سي لو ميم élève اللي كيوصل للتيرمينال وقلت لكم هذا c'est un indice déterminant. On voit que celui qui est classé premier il a eu 80%. Celui qui est classé deuxième il a eu 70%. Celui qui est classé troisième, il a eu 86%. Et celui qui est classé quatrième, il a eu 90%. Là, je vous l'accorde, premier. بهذا l'indice déterminant. نقول لكم كاين le résultat du bac اللي هو تبارك الله جبنا 97 العام الفايت. ايوا on aurait pu avoir 100%. يعني ذاك اللي كنقول لولادنا اصاحبي ما تطيحوش لبرا. راه il suffit d'être présent et de travailler un travail normal, tu auras le bac.
ما تحتاجش انك تكون عبقري ولا تحتاج parce que tout le monde il a une part d'intelligence mais il y a ceux qui ont travaillé cette intelligence et à un moment donné on leur a dit on vous fait confiance à commencer par les parents من النهار الاول اذا انت من النهار الاول ولدك من الصبح والعشي كتقول له الحمار ما يفينيغا باغ دوفينيغ حمار صاحبي وغتحصل فيه ما تمثلوش الحيوانات ce n'est pas un âne فاذا اخوانا الكرام l'indice ما شاء الله ايوه قلنا via l'indice du passage de la seconde au terminal vous êtes le meilleur lycée de France vous pouvez être fier تبارك الله 90% au niveau de taux de réussite vous êtes le deuxième lycée de France ايوه et au niveau du taux de mention le premier établissement il est classé le premier établissement il a soit 49% de mention le deuxième il a 38 le troisième il a 83 le quatrième que nous sommes nous avons 63% nous sommes classés combien deuxième هذا السوجي premier sujet يعني ما شاء الله برافو حقيقة félicitations لولادنا المعلمين الأساتذة كاع الناس اللي خدموا deuxième point إخواني الكرام نسترحوا أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا أن ييسر أمورنا أن يهدينا سواء السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سمعتم هذا الكلام المدير السي حسن وفقير ما راش هنا راه في الجزائر طاح عليهم الثلج في الجزائر هربوا منا من الثلج مشاو لهيه للشمس لقاو الثلج في الطريق ديال بشار ومعاه مخلوف ما همش ايوا ils sont partis avec une vingtaine d'élèves باسكو حنا ولادنا راهو سي مشاو لدبي مشاو لتركيا مشاو لاندونيسيا مشاو للمغرب بليزيور فوا مشاو للجزائر بليزيور فوا الحمد لله ماشي غير مبلعين وهذا يقول لك وي مي ils sont repliés sur eux-mêmes يا راح تشوفهم بين راهم راح تشوف سمعتوا لنا ما شفتش انا شي تابليسمون كيدي الناس لاندونيسيا 15 heures de vol ومع ذلك مي vous êtes repliés sur vous-même يا خويا واش انا شي meilleur lycée de France تقول لي انت replié sur moi-même والله يهديك صاحبي هذا الكلام هذا يتيان با لا روت مي كي اس كي لو دي كيفاش؟ مشاو لامريكا وكندا نسيت ايوا شفت سيدي سحب لي غير من هذه الجهه هذه حنا اهل الشرق كنتفكروا غير في الشرق مشاو لامريكا كندا واسبانيا ايضا وسميتو له فاذا اخواننا الكرام يعني لا راهي سيبانوي افيرواس ماشي راه جالس تما سميتو له اي سيبانوي بوزي لا كيسيون aux élèves quand ils décrochent le bac ils sortent d'Averroès le moment de la fête les larmes aux yeux راه ولادنا في افيرواس نقول لكم اخواننا والله العظيم الا كيعترفوا كيقول لك يعني ما يمكن ما شفناش شفنا اساتذه وقالوا لك ما شفناش الاسماء اللي سميت لكم يعني في هذا الاخر قلت ايها الاخوه انه الملتقى السنوي la rencontre annuelle des musulmans de France et d'Europe aujourd'hui même du monde parce que كيجيونا الان من les États-Unis من لا شين من لا روسي من الاسترالي دابا الان الحمد لله لا رونكونتر انويال دي ميزولمون دو فرانس كيجيو لها دو بارتو ولكن كاين بعض الناس يقول لك شكون جاو من امريكان من روسيا من استراليا من كذا من كندا انا خويا عمر انا مشغول قول له ما شاء الله زادك الله شغلا مشغول في السبت مشغول في الحد مشغول في الاثنين مشغول دائما مشغول alors que la rencontre il est à 1h30 de Lille à 1h30 le Bourget c'est à 1h30 بالسيارة وبالقطار 50 minutes للغواسي 50 minutes ما قديتش تمشي 4 أيام tu ne peux pas aller 4 jours أيوة مشي 2 jours مشي 1 journée مشي في الصباح رجع في العشية دخل اخويا عمر سي شهر ولوطيل اسيدي تروحش لوطيل اسيدي يلا انت ما شاء الله عليك انت كي تمشي من الصباح للعشيه باغ افيك تا فام افيك تي زونفون شوف الحاله شوف سميتو تي بو نقول لك من غادي تركب من السياره من هنا وانت لو كونتور ديال الحسنات خدام ترك 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 ترك, ترك الحسنات خدام باسكو انت لا نو سومون تران دو شغل دي حسنات ولا لا بوركو فوز ايت لا تدخل الجيل باش نسمعوك انت اش غديروا بيا انا
جيتو باش تاخذي حسنات ولا لا؟ شاكان دونتر نو وجه يعني غسل واغتسل وركب ومشى ولم يركب وبكر وكذا. تعرفوا الحديث اللي قلت لكم باش ياخذ الحسنات. اي بان لي حسنات سون اوسي او بورجي parce que c'est une rencontre des musulmans, c'est une rencontre pour Dieu et c'est une rencontre. Cette année il a un caractère spécial. Il se fait autour du Saint Coran, à la lumière, le titre, à la lumière du Coran. كالدر على كتاب الله. الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله أو كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما شاء الله. أربعة الحوايج. اش داروا هاد الناس؟ ils sont allés, ils se sont réunis autour du livre saint, autour du Coran, et puis ils l'interprètent, ils l'analysent, ils en tirent les enseignements et les leçons. Et le monde entier est à leur service. Le monde, le cosmos. La sakina descend du ciel. La Rachiyatuhum ar-Rahma, la miséricorde les englobe. Zid wa haffathum al-malaika, les anges les entourent. Zid, par-dessus tout, et puis Dieu les cite. Wa dhakarahum Allah fi man 'indah. Fi man 'indah shkoun. Dieu les citera auprès de ceux qui sont autour de lui. C'est qui ceux qui sont autour de lui? الملائكة. انت جالس هنايا ربي في السماء السابعة كيقول الملائكة regardez المهدي سميتو أعزاني. je n'ai vu que lui تبارك الله كيبان لي كبير سي المهدي. regardez محمد عبد القادر فاطمة. c'est Dieu qui dit aux anges اللي كيقول للملائكة شوفوا دوك الناس علاش جاو. لين جاو على ود القرآن نتعقد النية. Déclare cette intention. إذا قالوا لك il y a une promotion quelque part dans le sud de Paris ما تروحش. لكن نعرف ولا لا؟ دو acheter une gratuite يقول لك راه كاينه في بوزبيك. je sais pas فين جايه بوزبيك ولا شولي. je sais pas فين جايه شولي. تشد السياره وتمشي بكري. قال لك لا بروموسيون كومونسورا لو بروميير جور دو تيل موا. تلقى الناس دايرين لا كوف كره ولا في ولا في اي ماغازان. وكاين احسن من كاع tout ce que vous pouvez imaginer. كاين السكينة, كاين la sérénité, كاين سميتو la miséricorde, كاين les anges qui vont vous englober, وكاين par-dessus tout ربي العالمين qui va parler de vous auprès des anges. اللي سمع هذا الكلام وما مشاش للبورجي مشي للسوق تلقى اللي غيدور بك في السوق. انا في وزان tu vas rencontrer des gens. تشوف المهدي ديجا في السوق غتسلم على المهدي. يمكن المهدي غادي يمشي نهار السبت. فرق كبير باش تمشي للسوق. حنا كنمشيو للسوق كنتقضاو. فرق كبير باش تمشي لله في سبيل الله. et puis tu vas apprendre beaucoup de choses. serre les mains بعباد الله. فاذا اخواني الكرام c'est tout ce que je peux dire. venez s'il vous plaît. اجيو تشوفوا المسلمين. سلم على الناس بمجرد تسلم على بنادم. prends واحد 30 secondes. ما حد كتسلم على مسلم ما حد السيئات كيسقطوا. لي السيئات يلطومب. تشوف المسلمين وتظهر في مظهر القوة. حنا يا اخوان نشوف الصلوات نتاعنا فيها السري والجهري. فيها الصلاة الفردية والصلاة الجماعية. فيها صلاة الجمعة 2 ركعات ولكن فيها ان ديسكور. فيها صلاة العيد qu'il faut faire en dehors de la mosquée باش تبان في الصحراء en plein public في la salle le grand palais. فيه رمضان التراويح ليلي بالليل toutes les nuits du ramadan والجوا معمرين والصداع والحركة. صلاة العيد le chemin que tu empruntes ne l'emprunte pas dans le retour. prends un autre chemin. علاش؟ قال لك باش تشوف المساكين بزاف. انا ما عندي والو نعطيهم. باش يشوفوك الناس بزاف. apparaître au grand jour. الحج وخلاص مؤتمر دولي. rencontre annuelle. العالم مؤتمر دولي.
حنا كنديروا حتى حنا مؤتمر هنايا ونجمع فيه المسلمين على اختلاف ألوانهم ومشاربهم وكذا، اون لي غيوني دو فرانس دوروب اي دو موند اونتيي. فإخواننا الكرام، اللي ما يقدش يمشي 4 أيام يمشي 3 أيام، اللي ما يقدش 3 أيام يومين، اللي ما يمشي غير نهار فقط، يمشي في الصباح يرجع في العشية، ما يحرمش راسه من هذا الخير، من هذا الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، أن يغفر ذنوبنا، أن يقوي إيماننا، أن يجعلنا من الصالحين، من المؤمنين، من الأتقياء. اللهم يا أول يا آخر يا سميع يا عليم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، سألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، سألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتبك، علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا ربنا يا خالقنا يا رازقنا، أن تشافي هذين الأخوين. اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وأحد الإخوة البارح بعث لي، ولا اليوم في الصباح بعث لي، قال لي أخي عمر ادعي معايا، وأخ حبيب لنا هو معنا في المسجد، أخ حبيب وغالي يتحرق على هذا المسجد، يعني الله سبحانه وتعالى ابتلاه بمرض، فنسأل الله سبحانه وتعالى يا أول يا آخر يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا شافي يا شافي يا شافي، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا ربنا بحق أسمائك وصفاتك وكتابك وحملة عرشك، نسألك يا ربنا أن تشافي هؤلاء الإخوة جميعا. اللهم شافهم وعافيهم، اللهم شافهم وعافيهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم يا ربنا، اللهم يا خالقنا اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا، عاف مبتلانا، اللهم أصلح أحياءنا، اغفر لأمواتنا، اللهم يا رب احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم أصلح لنا أولادنا وأصلح لنا أزواجنا واجمعنا بينهم في خير، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير، اللهم واجعلهم قرة أعين لنا. اللهم يا رب نجح مؤسسة ابن رشد، اللهم بارك فيها وعليها ومن حولها، اللهم بارك فيها وعليها ومن حولها، اللهم بارك فيها وعليها ومن حولها. اللهم يا ربي أذهب الشيطان من حولها، وأذهب الدساسين والمغرضين والحاقدين والمنافقين الذين يكنون لها البغض والكراهية يا رب العالمين. اللهم تقبل منا جميعا واغفر لنا جميعا، إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الملتقى السنوي. اليوم رانا وحنا كنتكلموا في كاركاسون، قال لك عاود جبدوا لنا عاود المشكلة هذه تاع يعني اللي سميتو لي زوتاج والتيروريزم وكذا، فطلب رب العالمين يحفظ خوتنا في هذا سميتو في الويكند تاع الجمعة والسبت والحد والاثنين. الله إن شاء الله يمشي سميتو التظاهرة بخير ويخرجها على خير إن شاء الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا، سلما وسلاما لنا ولغيرنا، واجعلنا فيه من الآمنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.